Halo semua, untuk week ketiga ini kita akan belajar modul 3, yaitu One Sample Test of Hypothesis bagian pertamanya. Jadi apa sih hypothesis? Hypothesis ini statement about a population parameter subject to verification. Business researchers often develop hypotheses that can be studied and explored to find answers. Hypotheses are tentative explanations of a principle operating in nature. Jadi ada 6 steps untuk untuk tes hipotesis ini. Step pertamanya itu state null and alternative hypothesis. Step keduanya select level of significance atau confidence level. Step ketiga identify test statistiknya. Step keempat formulate decision rule-nya. Step kelima take a sample and arrive at your decision. Terus step keenamnya interpret the results. Ini kayak kasih conclusion-nya tuh apa. Terus formula yang harus diingat tuh ini. Jadi kalau H1 atau alternative hypothesis-nya itu ada tanda tidak sama dengan, itu pakai two-tailed test. Jadi si alfanya ini harus dibagi dua. Jadi kalau misalnya ada tanda sama dengan atau tidak sama dengan yang kayak gini, itu pokoknya two-tailed test. Tapi kalau tandanya itu si alternative hypothesisnya itu ada tanda lebih gede atau lebih kecil kayak gini, itu artinya pakai one-tailed test. Jadi kalau H0 ini tuh null hypothesisnya, H1 ini alternate hypothesisnya. Jadi di sini misalnya population mean-nya diketahui. Contohnya, a survey had been conducted across Asia that the average net income for the electronic industry is 85,621. The survey takes a random sample of 132. Assume the population standard deviation of net income is 15.250. Alpha is 5%, and a sample mean of 95.874 is known. Jadi step pertamanya kan tadi harus state null and alternate hypothesis. Null hypothesisnya itu mean sama dengan ini yang 85,621. Kan di sini average net income-nya itu segini sama dengan 85,621. Terus H1-nya ini artinya kebalikannya, yaitu mean-nya tidak sama dengan 85,621. Karena tandanya itu seperti ini, yang sama dengan dan tidak sama dengan, itu artinya pakai two-tailed test, di mana si alfanya harus dibagi dua. Jadi di sini, step keduanya select level of significance, alfanya itu 5%, dan karena two-tailed test, jadi si alfanya harus dibagi dengan 2, jadi 0,025. Step 3-nya, select test statistik. Di sini test statistik yang bakal dipakai itu Z, karena population standard deviation-nya itu diketahui. Terus step 4-nya formulate the decision rule. Di sini the test is two-tailed and alpha is 5%, terus alfanya jadi 0,025. Jadi ada 0,4750 area between the mean and each of the critical values that separate the tails of the distribution. Terus, jadi kita harus calculate 0,5 kurang 0,025 sama dengan 0,475. Jadi si 0,475 itu cara dapetnya gini. Terus kita lihat di Z table-nya si 0,475. Ntar kita dapat Z value-nya yaitu plus minus 1,96. Jadi, if the Z value is not between negative 1.96 and plus positive 1.96, kita harus reject the null hypothesis. Tapi kalau misalnya Z value-nya is between negative 1.96 and positive 1.96, artinya do not reject the null hypothesis. Jadi step kelimanya kita harus make a decision. Di sini mean-nya kan 95,874, terus N-nya 132, standard deviation-nya 15,250, terus mean-nya lagi yang ini 85,621. Terus kita tinggal calculate aja Z-nya. Z di sini, Z-nya pakai rumus yang di atas tadi. Jadi 95,874 dikurangin 85,621 dibagi 15,250 per akar 132. Dapat hasilnya 7,72.
Habis itu, we get the z-value of 7.7245, since the value of 7.7245 does not fall between the values of negative 1.96 and positive 1.96, then we conclude that the null hypothesis is false, yaitu kita reject si null hypothesis-nya. Dan step ke-6-nya, kita interpret the result, jadi null hypothesis-nya kita reject. So the average net income for the electronic industry is not equal to $85.621. It can be higher or lower. Terus di sini ada testing mean with finite population. Contohnya, using the previous study case example, but in addition, there are 500 electronic industries in Asia, but the sample taken is only for 132 people only. Jadi formula yang dipakai ini, N-nya di sini 500 dikasih tahu, terus testing hypothesis about population mean itu pakai t-statistic kalau si standard deviation itu tidak diketahui, pakai formula yang ini. Terus karena t-statistic itu pasti selalu harus calculate si DF ini. DF ini degree of freedom, di mana si formulanya itu N kurang 1. N itu number of data. Terus ini cara buat calculate S, di mana si X bar-nya itu sample mean, terus yang logo ini itu population mean. Si S ini sample standard deviation, N-nya itu number of observations in the sample. Jadi langsung ke contohnya aja. Di sini ada data the weight of sampled air conditioner. Jadi mean-nya, si sample mean-nya itu 25,38, terus sample standard deviation-nya 3,1917, terus number of data-nya ada 20. Jadi di sini kan kita tahu alfanya itu kita dikasih tahu 5%, terus datanya ada 20, si N-nya, di F-nya jadi N kurang 1, 19, terus jadi si null hypothesis-nya itu mean sama dengan 25, terus alternate hypothesis-nya mean tidak sama dengan 25, karena null hypothesis sama alternate hypothesis itu pasti kebalikan. Terus, karena ini logonya sama dengan dan tidak sama dengan, jadi pakainya two-tailed test. Ini mean sama dengan 25 dan mean tidak sama dengan 25, ini kita dapat sendiri, kita harus cari dari soal ceritanya. Biasanya dikasih tahu di soal ceritanya, misalnya bla 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 itu sama dengan bla bla bla. Nah, itu pasti kita pakai tanda yang sama dengan atau tidak sama dengan. Tapi kalau misalnya di soal ceritanya itu bla 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 lebih gede atau lebih kecil dari bla bla bla, itu pasti kita pakainya yang tanda lebih gede dan lebih kecil. Dan itu pakai one tail test. Karena ini tandanya seperti ini, kita pakai two tail test. Jadi alfanya mesti dibagi 2, dapat hasilnya 0,025. Dan dari t-table-nya, kita dapat hasilnya plus minus 2,093. Terus kita pakaiin formula T-nya itu, dapat 0,53. Terus, by comparing t-table and t-value, the observed T is 0.53. The observed value is between negative 2.093 and positive 2.093. So, the null hypothesis is not rejected, karena hasilnya itu between ini, yang negatif 2,093 dan plus 2,093. Jadi artinya population average weight of the air conditioner is equal to 25. Next, ini one tail test. Jadi in the first case, we wanted to know whether there was a difference in the mean number assembled. But now we want to know whether there has been an increase or decrease. Because we are investigating different questions, we will set our hypothesis differently. The biggest difference occurs in the alternate hypothesis. Before, we stated the alternate hypothesis as different from. Now we want to state it as greater than or lower than in symbols. Jadi di sini one-tailed itu simbolnya seperti ini, lebih kecil sama dengan dan lebih besar ataupun lebih kecil.
Ini selalu pakai one tail kalau logonya seperti ini. Kalau misalnya simbolnya seperti ini, itu pasti pakai two tail. Jadi, the critical values for a one-tailed test are different from a two-tailed test at the same significance level. The formula to test the hypothesis is the same with the formula we previously discussed. The difference is to calculate the alpha. Jadi, kalau misalnya di example sebelum-sebelumnya, kita split significance levelnya in half and put in the lower tail and half in the upper tail. In one tail test, we put all the rejection region in one tail. Jadi langsung ke contohnya aja. Di sini, a sample of 32 observations is selected from a normal population. The sample mean is 14, and the population standard deviation is 4. Conduct the following test of hypothesis using the 0.05 significance level. Jadi di sini kita harus langsung state si alternate hypothesis sama null hypothesisnya. Di sini null hypothesisnya itu mean-nya is less than or equal to 10. Terus alternate-nya itu mean is greater than 10. Solution-nya null hypothesisnya itu mean lebih kecil atau sama dengan 10, terus alternate hypothesisnya mean lebih besar daripada 10. Terus alfanya 0,05. Terus kita calculate 0,5 dikurang 0,05, kita dapat 0,45. Terus pakai si 0,45 ini buat cari z-value-nya. Jadi critical value-nya bisa di-obtain. Dan kita dapat plus minus 1,96 dari z-table-nya. Di sini kita juga tahu kalau sampel mean-nya itu 14, number of data-nya 32, standard deviation 4, sama mean-nya itu 10. Terus kita pakai formula ini, kita bakal dapat z-value sebesar 5,66. Dan di sini, karena z-value-nya itu lebih besar dari plus 1,96, artinya kita reject si null hypothesis-nya. Karena artinya si population mean-nya ini itu lebih besar daripada 10. Oke, jadi untuk modul 3 sampai sini dulu. Ntar kita lanjut untuk modul 4-nya ya, untuk yang hari ini asynchronous juga.